नमस्कार दर्शक बंधु बर्तमान आज बजेट थिला आपण जानिचंती बजेट रे वर्तमान कौन सस्ता हला कौन महंगा हला पूर्व बजेट रे कौन होइतला ए बजेट रे कौन हला एवं ओडिसा रे खास करिकी युव पीढ़ी मान पई कौन हला एवं सबुठ बड़ कथा जो धरिची आज्ञा देखुछन ना आज्ञा ये बर्तमान आज्ञा यूट्यूबर क्रिएटर आज्ञा समस्ते बर्तमान हवा पई बर्तमान मोदी जी बर्तमान डिक्लेयर कर साइलेनी से किपरि एआई रे टेक्नोलोजी माध्यम रे आपणकर कंटेंट को आउर इंप्रूव करि परिबे बर्तमान देखिबा कौन बर्तमान बजेट आसी पहुँचला निर्मला सीताराम बर्तमान अलरेडी डिक्लेयर कर साइलेनी ओडिसा कौन कौन आइला देखंतु बर्तमान टिके देखंतु निया जानिया दरकार सुतो त्रिपाठी ओडिसा पई कोन हिची आमे जेतर ओडिसा परिप्रेक्षी रे आलोचना करूछंदी ओडिसा ना को बारंबार नौथले निर्मला सीतारामन एवं कॉरिडोर कथा कहउतले माइनिंग कॉरिडोर कथा कहउतले सबट जल मार्ग कथा कहले ए सब भितरे ओडिसा कोन पाइबा आगामी दिन रे बजेट देखंतु माइनिंग कॉरिडोर गोटे हिची ओडिसा पे स्पेसिफिकली मेंशन करा देखंतु आज्ञा आपण पूर्व बजेट रे जानिथिबे जे आपणकर बुलेट गाड़ी सब जो 350 उपरू सब रेट आपन देखिथिबे कोबा बढ़ी थिला आउ किंतु 4 व्हीलर जो सस्ता हितला 12 लाख टंका पर्यंत टैक्स मध्ये भी आपनको दबा को पड़िबो नै 12 लाख 75 हजार कोन थिला मध्ये आपन देखि जानिचंती टैक्स बिल्कुल टैक्स दबा पड़िबो नै तो ये सब जिनस बर्तमान तमाम जिनस बर्तमान आसी बर्तमान पहुँची गलानी बर्तमान देखिबा निहाती गुरुत्वपूर्ण भिडियोटे कारण बजेट रे आपणकर ऊपर भी डिपेंड करे हमर माने फ्यूचर कारण बर्तमान ये जो मेन कथा आज जो बड़ फोकस रही से जो कहते कंटेंट क्रिएटर कथा जो बता मेन कथा से कहले ऑरेंज इकोनॉमी जोटा मेन कथा बता आप बेसी फोकस रखाई ये ऑरेंज इकोनॉमी कौन देखो आप सरल भाषा बुझे दूसरी आप पूरा जानीपर ये बजेट आम कौन लाभ है कौन क्षति है वीडियो बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं चैनल को नुआ आसने सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइथिबे फेस होता फॉलो कर रखिए जदि आम वीडियो भल लगे शेयर टे करेंगे देखो किंतु सब बड़ कथा हूँ कौन आज्ञा आज्ञा आमर ओडिशा लोक पदा को जाऊँच बनाई प्रत्येक मोटे पदाक जाऊँच कंपानी काम करके आस घर को आसन ग्यारंटी ना मु कह कथा कौन जे ओडिशा से बड़ बड़ प्लांट कहीं खोलुना बड़ बड़ फैक्ट्री कहीं खोलुन जहाँफल आम ओडिशार लोक जो कम जाए सेटी करुँच कम पाखे करेंगे भुवनेश्वर ब्रह्मपुर पाखापाखि कथा मुझे कौच आज्ञा यहाँ बेस फोकस मो हिसाब कथा देखो मेन कथा हूँ देखूँ गवर्नमेंट कौन कह कथा देखूँ ये जो बर्तमान मेन कथा हूँ कौन ऑरेंज अर्थने जो ऑरेंज इकोनॉमी जो लगे अर्थ कौन धरतु आप जो यूट्यूब इंस्टाग्राम डिजिटल क्रिएटर एबे आज्ञा शिखु आज्ञा माइक किणतु माइक लिंक सब दे ट्राइपॉड किणतु आज्ञा गवर्नमेंट कहलानी आप कंटेंट क्रिएटर को तालीम दिज्व माने आप वीडियो जो तैयारी करें भी यूट्यूब लोग शिखौचु आउ लिंक सब दे अर्डर भी करेंगे एबे आज्ञा शिखु आज्ञा गवर्नमेंट भी कहलानी आधे आपंकर इम्प्रूव कले आपंकर फायदा अच्छी माने कौन देखूँ धरतु एग्जाम्पल मुझे बुझाऊँगी आप गाड़ी गोटे काली जानते हुंडाई भेनु नुआ भेनुटे आनी तो ये चाबी देखूँ ये चाबीर विषय में किसी कहीपरि गाड़ी विषय किसी कहीपरि ओके ए माइक विषय में जो यूज कर विषय में कहीपरि ये कंटेंट क्रिएटर मध्यम मो जिनस को ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज मुझे सेल करी ओके ता सहित एआई मध्यम भी प्रोत्साहन दिज्व तालीम दिज्व जहाँफल आप पूरा भाव में तालीम होगी पदा को बाहर जहाँफल तादेह मत भल पैसा लोक इनकम भी कर भल जानते जदि अन्य कंट्री देखा समस्त जिनस को आप बहीटे भी सामान लिखे ना ताकू भी आप आमाजन भी बिकिपारे आप भी जानते कि डिजिटालीकरण करके संपूर्ण लोक सठिक भाव जापर ना जहाँफल ये गोटे गाइडलाइन सरकार आनी प्रस्तुत कर 20 लाख ना कौन बता पाखा नहीं बता पाखा रोजगार बता पाइबे कि यह कौन सरकार कौन दौर तो क्रिएटर कंटेंट हाँ अवश्य भल कथा स्कूल लगे कि कॉलेज लगे जहाँ भी से धीरे धीरे आप जान खबर मीडिया मध्यम किंतु एठी जो लिखुची जो भावना प्रतिभा यदि आयु आयु रोजगार से रही ऑरेंज चलचित्र ओटीटी संगीत पॉडकास्ट रेडियो यूट्यूब इंस्टाग्राम डिजिटल कला चित्रकला डिजाइन फैंसिंग पुस्तक जो आप जो लिखुं ब्लॉगर मैंने देखुए किपरि राइटिंग आकार हो माने जो नाटक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब जिन को बताने कहीं बताने कहु देखो मेन कथा देखो कंटेंट तो नेगेटिव कंटेंट भी आसूची खराब वीडियो भी आसूची भल वीडियो भी आसूची किंतु भल वीडियोटा जिते लोक करुँचे जी इंपैक्ट पकाउची द्वारा बहुत इकोनॉमी डेवलप होउची तो तुम आप टिके पूर्व कहले धरतु ये गाड़ी विषय हुंडाई भेनु नुआ जो डीसीटी आनी आ बहुत लोग बता जान थे नुआ मॉडल गाड़ी लोक जानना ये गाड़ी कौन कौन फीचर रही कौन कौन जिन रहा जाना चाहते सब जिनस ये की कम कौन ये की माइले कौन हम सब जिन भी जाना दरकार तो बर्तमान ये जिन जन आणला यूज कर लोक कहला तार आउ जनकर नॉलेजटा बढ़ला सी जो चाहूँ डाउट क्लीयर कला ता सहित आउ गोटे कथा हूँ कौन जदि आप चाहते यही सब लाइन बर्तमान एवं आज्ञा जानी जातु जाना निहात दरकार मुझे भिडियो पछ लगेदेवी आप किपरि कौन आम सहित जोगाजोग करके चैनल फैनल खोली मतलब आगू जापर आज्ञा
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କହୁଛୁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପଇସା ଅଛି, ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବି ଦରକାର। ଏବେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ବତାଇ ହେଉଛି শুধু ଲସ୍ର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମହଙ୍ଗା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମୁଁ ଇଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାର କହୁଛି ପୁରା AI ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଭାବରେ ତାଲିମ ଦେଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେବେ, ଯେ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ ବିକିପାରିବେ, ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେ ପର କଥା। ଆগে ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେଲା, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ 9 ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଏ କଣ ନିମ୍ନକ ରେକର୍ଡ। ବଜେଟ ରେ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି ଏ ବଜେଟ କେତେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ କୋଉ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବଜେଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁହାଇବ, ଯୁବକ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଯୁବକ ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ, ଯୁବକ ମାନେ କୁଶଳୀ ହେବେ ଏବଂ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତା ଭାଗିଦାରିତା ଆହୁରି ବଢିବ ଦେଶର ଏ ବିକାଶରେ। ଆମ ସହିତ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏ ବଜେଟରେ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବଜେଟ ପରେ ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯୁବକଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଏ ବଜେଟ ହେଉଛି ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଆସ୍ପିରେସନର କଥା, ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଆମ୍ବିସନର କଥା। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆନିମେସନ ସ୍କିଲିଂ ଏ ଉପରେ ଗେମିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେଇଭଳି ଯଦି ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ତେବେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯୁବକ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲାର ଗ୍ଲାସ୍ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଶସ୍ତା କ'ଣ କ'ଣ ମହଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଚାଲୁଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସୋଲାର ଗ୍ଲାସ୍ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସାମୁଦ୍ରିକ ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ସେଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ରୋଜଗାର ବେରୋଜଗାର ସମସ୍ୟାର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରେଟ୍ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା 1000 ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାକେଟକୁ ଆସିଲା ପଇସା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏବଂ ରେଟ୍ ତାରିଫ ମାନେ ଏୟାରଟେଲ୍ ବଢ଼ଉଛି, ଜିଓ ବଢ଼ଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫାଇନ୍ କଥା, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଥା ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଁ ରୋଡ଼ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ବି କିଣିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଯାହା ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ତ ବଜେଟ୍ ଚାଲିଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଥିବେ ସେଥିରେ ପାସ୍ ହୁଏ ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତିକି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ବଜେଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଯେ କେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ, କେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆପଣ ଓମଫେଡ଼ କଥା କ୍ଷୀର ଦେଖିଥିବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରିଟା ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କଥା ଆଣିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲି, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,49,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଖାଲି ହେଉଛି କ'ଣ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ରୋଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଚାବିଟା ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ ମାର୍କ କରିବି ମୋ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାବିଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଚାବିଟା ଯଦି ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇ କିଣିବି ପୁଣି ଆର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁଁ ଦେବି 80% GST, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ GST ଯାହା ଥିବ। ଏଇଟା କଥା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ଏକରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ସୋଲାର ଗ୍ଲାସ୍ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶସ୍ତା ଝଡ଼ା ହେବ, ମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ। ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ମାର୍କେଟିଂ ଟ୍ରେଡିଂ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବମ ଥର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚମଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବି ଶସ୍ତା ହେବ। କ୍ୟାନ୍ସର ମେଡ଼ିସିନ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ମଦ ବ୍ୟାସପୁନା ସବୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଏ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଘଡ଼ି ଡିଜାଇନ କପଡ଼ା ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଜୋତା ବିଦେଶୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଗଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ କାଲି ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ନେଉଛି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ପଡ଼ିଛି ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁନି, ଖୁସି ଲାଗୁନି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର କଥା ଆଜିର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ଭାଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବେ କି ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେବେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଲ୍ସ କରିବେ, ଯାହା ନିଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଆଇର ସହାୟତା ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କିଲ୍ ଦିଆଯିବ। ସେ ସ୍କିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ।
तो ये तो गला निजर क्रिएटिव ऊपर डिपेंड करे आदर कंपटीशन मध्य बहुत हो आप भला जानते कंपटीशन मध्य बहुत हो ये तो निजर क्रिएटिव डिपेंड करा किंतु कथा हूँ कौन सरकार चाकरी क्षेत्र में केते सहीटा आनुचंती एटा देखिया पाखे है एपन सरी नहीं एपन चलती आज्ञा आसले जना पड़ो किंतु गोटे कथा शेष में कौच आज्ञा दर्शक बंधु मैंने मत जहाँ लगे मैं कौच देश में जहाँ हो आम पैसा सरकार चलुची टैक्स सब नौ कि संभव हम जे लोक नियंतु जेति आप देखिए सीएम किसान पीएम किसान एपर्त पैसा बढ़े ना कौन कहते बढ़े बोले ये आगुरी बढ़िया होता आम तो विरोधी वाला कहले मीडिया वाला कहले एवं जा बढ़ाऊँच और आउरी देखा बहुत जिन भी जी सरकार तरफ मिलूँ से बढ़ूना सुना बढ़ुची रूपा बढ़ुची आप बहुत जिन बढ़ुची बहुत जिन कमुची कि कमिया तो ना धरुने कि बढ़ुची बीएसएनएल को उठाऊना एयरटेल जियो मनमानी करुँच देखिए आपंकर हूँ ये जहाँफल आम कौन इनकम जी हूँ माने खर्चटा ताठू अधिक हो जहाँ टंका पाखरे पहुँचला आगे भी से पैसा आगे भी ना रियल कथा आज्ञा आप जिते पैसा रोजगार कर देखुए और आउ गोटे कथा लोन लोन बेसी किए दूसरी ना प्राइवेट दौरान माननीय बाजाज फाइनान्स दूसरी माननीय मुथुट दूसरी किंतु गवर्नमेंट कौन लोन ये जो पब्लिक लोक दे पार ना केवल कार लोन आने भल सिविल स्कोर थी दूसरी कि बाकी लोकर जो मैंने छोट मोट बिजनेस करने लक्षे टଙ୍କା 2 लाख टଙ୍କା से कौन आउट पाउट होती लोन पाई एठू से जाऊँच अधिक टଙ୍କା इंटरेस्ट दूसरी से मनमानी कर फाइन पकाउं से गवर्नमेंट सब इनक्वारी कर लोन आका दिता लोक मु भावुँ बोधे कि बिजनेस खटाई ये 5-6 हजार टଙ୍କା ये सुविधा योजना ये आज्ञा गोटे स्कीम नुहे आज्ञा एटा गोटे स्कीम जाए ना एक्चुअली गोटे ह्यूज अमाउंट देकी जन गोटे माने दारिद्रता दूर करवा बिजनेस करने 5,000 बिजनेस हम के हम ना 1 लाख टଙ୍କା दिज्व एकाथर बिजनेस तो कर लक्ष टाँग जाऊ बैंक सारा बुली आस लक्ष टाँग कहीं देवे ना केवल दब किए बाजाज दब किए मुथुट दब मैंने अधिक इंटरेस्ट ने बहुत अधिक इंटरेस्ट ने सुना पका ये लोन जोटा कि मैंने बहुत माने आप जापे लोन देख सुझापी लोन दे सत कथा से साहय नुहे से लुटिया लोन दौरान ये क्लीयर गोटे कथा तो यहाँ संपूर्ण कथा देखिए कौन आग को आसूसी ये संपूर्ण गोटे जिनस आप न्यूज भी देखुए कि टोटाल सैला आउ गोटे कौन आसो भिड नेक्स्ट काली पकेवा कौन कौन सस्ता है कौन कौन महंगा है आपन कौन लगे मत क्या कहे आ 12,75,000 पर्यंत बर्तमान टैक्स लगे पूर्व जाइंट देखा कौन देखिए सहित घरे बस किसी इनकम चाहते ये भिडियो अच्छी क्लिक देखिए नमस्कार जय जगन्नाथ।